أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله يا حنان يا منان يا الله. يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله يا حنان يا منان يا الله. يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله يا حنان يا منان يا الله. يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله يا حنان يا منان يا الله. يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله يا حنان يا منان يا الله. يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. يا الله يا حنان يا منان يا الله. يا رزاق يا فتاح يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حفيظ يا سلام يا الله. يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا الله.
या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह। या अल्लाह या हन्नान या मन्नान या अल्लाह। या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह या हफ़ीज़ या सलाम या अल्लाह। या अल्लाह या मुमिन या मुहैमिन या अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह। या अल्लाह या हन्नान या मन्नान या अल्लाह। या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह या ज़ल जलाली वल इकराम।